السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف خلق الله. إذا درسنا اليوم سوف نتطرق إلى التحول الكيميائي لمجموعة كيميائية. La transformation chimique d'un système chimique. Dans ce chapitre, on va parler donc c'est quoi donc la transformation chimique. C'est quoi un système chimique? Quels sont les constituants d'un système chimique? Quels sont les états d'un système chimique? C'est quoi la réaction chimique? Et comment on écrit l'équation des réactions chimiques? Et à la fin, on va définir donc c'est quoi le bilan de matière. Voilà, donc on commence. Donc la transformation chimique d'un système. La première paragraphe, c'est quoi la modélisation de la transformation chimique? On va prendre un exemple de transformation chimique. إذا هنا سوف نعطي بعض الأمثلة لبعض التحولات الكيميائية. إذا بالنسبة للتلاميذ الجذع المشترك فقد درسوا في السنة الثالثة إعدادي مجموعة من التحولات الكيميائية، وخاصة تحولات أكسدت بعض الفلزات باستعمال حمض الكلوريديك. في هذا المثال سوف نغمر صفيحة من الحديد في محلول كبريتات النحاس. إذا بالنسبة لمحلول كبريتات النحاس فهو محلول يتميز باللون الأزرق. هذا اللون الأزرق فهو مميز لأيونات النحاس، ونعرف أن صيغة أيونات النحاس هي Cu2+. بالنسبة للحجم، حجم المحلول هو 50 مليلتر وتركيزه هو 0.2 مول لتر موان 1. إذا تطرقنا إلى كيفية تحضير محلول ذو تركيز معين، يا إما بإذابة مذاب في الماء أو لا، أو القيام بتخفيف محلول. Dans cette expérience, on place une lame de fer dans une solution de sulfate de cuivre de volume V3 égale 50 ml. La concentration des ions Ce2+ est C égale 0,2 mol litre moins 1. La solution de sulfate de cuivre, elle est caractérisée par une coloration bleue. La coloration bleue désigne les ions de cuivre Cu2+. Les observations. Donc on observe la disparition totale de la coloration bleue. La disparition totale de la coloration bleue signifie la disparition totale des ions de cuivre. Et puis, on observe la formation d'un dépôt de couleur rouge. إذا الملاحظات بالنسبة للتجربة، فنلاحظ توضع فلز أحمر اللون. الفلز اللون الأحمر يميز فلز النحاس، ثم اختفاء اللون الأزرق. اختفاء اللون الأزرق يدل على اختفاء أيونات النحاس 2. Donc les interprétations. Donc le dépôt rouge est constitué des cuivres. Donc d'où vient le métal de cuivre? Donc ce métal, il vient de la transformation des ions de cuivre Ce2+, qui vont capter 2 électrons pour se transformer en métal de cuivre. إذا هنا تكون أو لا توضع فلز أحمر الذي يدل على تكون فلز النحاس. هذا النحاس ناتج عن تحول أيونات النحاس 2 Ce2+ التي اكتسبت إلكترونين لتتحول إلى فلز النحاس. La disparition totale de la coloration bleue signifie la disparition des ions de cuivre qui vont se transformer en métal de cuivre. Et puis donc, lorsqu'on ajoute عند إضافة إلى المحلول الناتج محلول الصودا يتكون راسب أخضر. هذا الراسب الأخضر يدل على وجود
أيونات الحديد 2 Fe2+. Donc la formation de la coloration verte lorsqu'on ajoute la solution de la soude signifie la présence des ions de fer Fe2+. Ces ions donc viennent de la transformation du fer Fe qui vont s'oxyder pour se transformer en Fe2+. إذا فلز الحديد اللي هو Fe سوف يتحول إلى أيونات الحديد Fe2+ بفقدانه إلكترونين. دونك خلال هذه التجربة وقع هناك تحول كيميائي بتفاعل أيونات النحاس Ce2+ مع فلز الحديد Fe وتكون ناتجين. الناتج الأول هو فلز النحاس وتكون أيونات الحديد. إذن هذه التجربة تبين أن هناك تحول كيميائي. Dans cette expérience, il y a une transformation chimique entre les ions de cuivre Ce2+ et le métal de fer qui vont se transformer en métal de cuivre Cu et les ions de fer Fe2+. Donc les espèces chimiques qui se trouvent dans la première, au début de l'expérience, elles s'appellent les réactifs. Et les espèces chimiques qui se trouvent à la fin de la transformation chimique, elles s'appellent les produits. إذن الأنواع الكيميائية التي تكون في بداية التحول الكيميائي تسمى بالمتفاعلات، والأنواع الكيميائية التي تكون في نهاية التحول تسمى بالنواتج. إذن خلال التحول الكيميائي يكون هناك اختفاء لأنواع كيميائية تسمى باختفاء كلي أو جزئي تسمى بالمتفاعلات، وتكون أنواع كيميائية تسمى بالنواتج. مجموع النواتج والمتفاعلات يكون ما يسمى بمجموعة كيميائية. Donc c'est un système chimique. Voilà donc la définition d'un système chimique. Donc un système chimique est un ensemble d'espèces chimiques présentes lors d'une transformation chimique. إذا المجموعة الكيميائية هي مجموع الأنواع الكيميائية الموجودة خلال تحول كيميائي، هي مجموع المتفاعلات ومجموع النواتج. حالة مجموعة كيميائية يتم وصفها donc l'état d'un système chimique est décrit par la nature et la quantité de chaque espèce chimique présente, l'état physique de chaque espèce présente, solide ou bien liquide ou bien gazeux, ou bien il se trouve en solution aqueuse, et la température T, et la pression P. إذن دائما أي مجموعة كيميائية خلال تحول كيميائي فلا بد من تحديد هذه الأنواع الكيميائية، ثم تحديد طبيعتها، هل هي أيون أم جزيئة أم ذرة، ثم تحديد كمية المادة للأنواع الكيميائية الموجودة في بداية التحول، ثم تحديد الحالة الفيزيائية لكل نوع كيميائي، هل هو حالته الفيزيائية هل هي صلبة أم سائلة أم غازية أم يوجد في محلول. donc عندما يكون مثلا بالنسبة للأيونات التي توجد في المحلول فحالتها الفيزيائية إلى aqueuse، ثم تحديد درجة الحرارة وكذلك الضغط الذي توجد عليه المجموعة الكيميائية. Donc quels sont les états d'un système chimique? Donc le système chimique lors d'une transformation chimique évolue d'un état qui s'appelle l'état initial à un autre état qui s'appelle l'état final. Donc on a deux états. Donc le premier état il s'appelle l'état initial et le dernier état il s'appelle l'état final. Et entre l'état initial et l'état final, donc on parle de l'état intermédiaire. إذن بالنسبة للحالات التي توجد عليها المجموعة الكيميائية، المجموعة الكيميائية خلال تحولها الكيميائي تنتقل من حالة تسمى بالحالة البدئية إلى حالة نهائية تسمى بالحالة النهائية.
Donc la composition d'un système chimique évolue au cours du temps. إذا التركيب ديال هذه المجموعة الكيميائية كميات المادة للأنواع الكيميائية للمتفاعلات وللنواتج تتغير خلال الزمن. الحالة البدئية donc l'état initial et l'état du système au moment de la mise en contact des espèces chimiques. إذا عند وضع الأنواع الكيميائية أنواع المتفاعلات في بداية التفاعل هذه الحالة تسمى بالحالة البدئية. Donc c'est l'état initial. L'état final est l'état du système lorsqu'il cesse d'évoluer. Donc الحالة النهائية هي الحالة التي تنتهي عندها أو الذي ينتهي عندها التحول الكيميائي. يعني أن التحول الكيميائي يتوقف عن التطور. Donc une transformation chimique a lieu quand un système chimique évolue depuis un état initial vers un état final. C'est quoi donc une réaction chimique? Donc la réaction chimique modélise la transformation chimique subie par un système chimique en se limitant à l'étude des réactifs et des produits. إذا التفاعل الكيميائي هو نمذجة للتحول الكيميائي الذي تخضع له مجموعة كيميائية عندما تنتقل من الحالة البدئية إلى الحالة النهائية. ولكن خلال التفاعل الكيميائي ندرس فقط المتفاعلات والنواتج. Donc les espèces initialement présentes sont appelées donc les réactifs et les espèces formées sont appelées les produits. Maintenant, donc, on va parler donc de l'équation des réactions chimiques. Donc, l'équation des réactions chimiques est une écriture symbolique d'une réaction chimique. Donc, pour écrire l'équation des réactions chimiques, il faut écrire les symboles des réactifs à gauche et les symboles des produits à droite et une flèche entre les symboles des réactifs et les symboles des produits. Et puis, donc, on équilibre l'équation chimique. Donc, pour équilibrer donc l'équation chimique, il faut conserver donc les éléments chimiques et conserver donc la charge entre les réactifs et les produits. Voilà donc l'équation des réactions chimiques. Donc, l'équation des réactions chimiques. Donc, إذا لكتابة معادلة كيميائية نكتب صيغ المتفاعلات على اليسار ثم صيغ النواتج على اليمين ثم نكتب سهما يتجه من صيغ المتفاعلات نحو صيغ النواتج. ولموازنة المعادلة الكيميائية لا بد من احترام قانونين. القانون الأول هو انحفاظ العناصر الكيميائية بين المتفاعلات والنواتج ثم انحفاظ الشحن الكهربائية بين المتفاعلات والنواتج. Donc لموازنة هذه المعادلة الكيميائية نضيف أرقاما بجانب صيغ المتفاعلات والنواتج. Donc هذه الأرقام تسمى بالأرقام الستوكيومترية. Donc l'équation chimique doit traduire la conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. Pour cela, des nombres appelés des nombres stoichiométriques sont placés devant les formules des réactifs et des produits. Le nombre stoichiométrique 1 n'est jamais écrit. إذا دائما العدد واحد لا نكتبه بجانب المتفاعلات أو النواتج. Donc le nombre stoichiométrique 1 n'est jamais écrit. Exemple. Donc si on prend donc l'équation de la réaction de l'expérience précédente, on a le premier réactif c'est Ce2+, le deuxième réactif c'est Fe, et on a une flèche. Pour les produits on a Cu, et le deuxième produit c'est Fe2+. Pour la conservation des éléments chimiques, on a un élément pour le cuivre dans les réactifs et un élément du cuivre dans les produits. Pour le fer, on a un élément dans les réactifs et on a un élément dans les produits. Pour les charges, la charge de Ce2+, c'est plus 2 et la charge de Fe, c'est 0. Donc c'est un atome. Et on sait que l'atome, elle est électriquement neutre. Donc la somme des charges des réactifs, c'est plus 2
plus 0, donc c'est plus 2. Et pour les produits, on a Cu, donc c'est un atome, sa charge est nulle. Et pour Fe2+, sa charge est égale à 2+. Donc la somme des charges des produits, donc c'est égale à plus 2. Donc on a la neutralité des charges entre les réactifs et les produits. إذا بالنسبة للمعادلة الأولى فالمعادلة هي Cu2+ زائد المعادلة زائد Fe. بالنسبة للنواتج فعندنا تكون فلز النحاس ثم تكون أيونات الحديد Fe2+. إذا بالنسبة للحفاظ على العناصر الكيميائية فإذا خدينا بالنسبة لفلز النحاس فعندنا عنصر واحد من النحاس بالنسبة للمتفاعلات وعنصر واحد بالنسبة النحاس بالنسبة للنواتج. إذا فهو متعادل من حيث العناصر الكيميائية. بالنسبة للحديد نفس الشيء. بالنسبة للشحن فإذا خدينا بالنسبة لمجموع الشحن بالنسبة للمتفاعلات نجد أن Cu2+ دونك شحنته هي زائد 2 والحديد شحنته هي منعدمة لأن هو يكون ذرة والذرة هي متعادلة كهربائيا. إذا مجموع الشحن بالنسبة للمتفاعلات بالنسبة للمعادلة الأولى فيساوي زائد 2. بالنسبة لمجموع الشحن بالنسبة للنواتج ففلز النحاس فهو ذرة إذا هو متعادل كهربائيا إذا شحنته منعدمة وF2+ إذا شحنته تساوي زائد 2. إذا مجموع الشحن يساوي زائد 2. نفس الشيء بالنسبة للمعادلتين الأخريتين. إذا المعادلة الثانية هي Fe2O3 plus 2Al. Donc qu'est-ce qu'il va donner? Donc il va donner 2Fe زائد Al2O3. إذا بالنسبة لهذه المعادلة فبالنسبة للعناصر الكيميائية فإذا خدينا بالنسبة لعنصر الحديد بالمتفاعلات فلدينا عنصرين. إذا عندنا 2 Fe2 عنصرين. إذا في النواتج عندنا عنصر واحد. إذا لموازنة عنصر الحديد نضيف الرقم أو العدد 2 بجانب صيغة الحديد. بينما بالنسبة للأكسجين فلدينا 3 ذرات بالنسبة للأكسجين بالمتفاعلات. نفس الشيء بالنسبة للنواتج. يبقى الآن بالنسبة للألمنيوم فبالنواتج لدينا Al2. إذا لدينا عنصرين من الألمنيوم بينما لدينا عنصر واحد بالمتفاعلات. إذا نكتب العدد 2 لموازنة عنصر الألمنيوم. بالنسبة للشحن ففي هذه المعادلة الكيميائية لدينا فقط جزيئات وذرات ونعلم أن الجزيئات والذرات فهي متعادلة كهربائيا إذا شحنتهما تكون منعدمة. إذا هنا مجموع الشحن بالنسبة للمتفاعلات يساوي 0 ومجموع الشحن بالنسبة للنواتج يساوي كذلك 0. بالنسبة للمعادلة الأخيرة المعادلة الثالثة فالمتفاعلات donc on a donc les deux réactifs. On a le premier réactif c'est l'aluminium, le deuxième réactif c'est Cu2+. Et pour les produits, on a le premier produit c'est Al3+, et le deuxième produit c'est Cu. Pour l'élément d'aluminium, dans les réactifs, on a un seul élément, et dans les produits, on a un seul élément. Donc il est équilibré. On passe au cuivre pour les éléments chimiques. Pour l'élément chimique du cuivre, on a un seul élément du cuivre dans les réactifs et on a un seul élément du cuivre dans les produits. Pour les charges, pour l'aluminium, on a sa charge est nulle, mais par contre, sa charge dans les produits c'est égal à plus 3. Et pour le cuivre, dans les produits, dans les réactifs, on a 2 plus, et pour les produits, on a 0. Donc, pour équilibrer les charges, il faut multiplier plus 2 fois 3. Donc, on multiplie l'ion du cuivre par 3. Dans ce cas, sa charge, elle devient, c'est plus 2 fois 3, donc c'est plus 6. Et pour les produits, on a l'aluminium, sa charge est égale à plus 3. Pour l'équilibrer avec les réactifs, il faut multiplier fois 2. Dans ce cas, on aura donc c'est 2 fois 3, c'est plus 6. Voilà, donc on a équilibré les charges, mais on a un problème. Donc on a un déséquilibre pour les éléments. Pour le cuivre, on a multiplié fois 3. Donc il faut multiplier le cuivre dans les produits par 3. Et pour l'aluminium, on a multiplié fois 2 dans les produits. Donc il faut multiplier fois 2
dans les réactifs. Et voilà, donc on a équilibré donc cette équation. Donc c'est 2Al plus 3 Cu2 plus qui va donner quoi? Donc c'est 2Al3 plus 3 Cu. En conclusion, pour écrire ou bien pour équilibrer l'équation chimique des réactions chimiques, il faut respecter donc deux lois. La loi de la conservation des éléments chimiques et la conservation de la charge électrique entre les réactifs et les produits. Voilà. Donc la deuxième paragraphe, on va parler donc c'est quoi donc le bilan de matière. إذا في هذه الفقرة سوف نتكلم عن حصيلة المادة. إذا عندما نتكلم عن حصيلة المادة هو تحديد كميات المادة للمتفاعلات وكذلك كميات المادة للنواتج عند تحول المجموع الكيميائي من الحالة البديهية إلى الحالة النهائية. إذا هنا سوف نتكلم عن مفهوم جديد يسمى بتقدم التفاعل. Donc la notion préliminaire de l'avancement de la réaction. Donc c'est quoi donc l'avancement des réactions? Donc l'avancement des réactions chimiques est une grandeur notée X exprimée en mol qui permet de déterminer les quantités de matière des espèces chimiques présentes dans un système chimique au cours de sa transformation, c'est-à-dire de dresser un bilan des systèmes chimiques. إذا بالنسبة للتقدم التفاعل هو مقدار فيزيائي مرموز له ب X ويعبر عنه بالمول. هذا التقدم يمكننا من تحديد كميات المادة لجميع الأنواع الكيميائية المكونة لمجموعة كيميائية عند تحولها من الحالة البدئية إلى الحالة النهائية. فالتقدم X يأخذ قيم. في الحالة البدئية فقيمته تكون منعدمة، في الحالة البينية قيمته تكون هي X، والحالة النهائية تقدم نرمز له ب X max. X max c'est quoi? C'est donc l'avancement, donc elle s'appelle donc l'avancement maximal. C'est la plus petite valeur de l'avancement qui annule la quantité de matière de l'un des réactifs. Ce réactif constitue le réactif limitant. إذا عند نهاية التحول الكيميائي فالتقدم يأخذ قيمة قصوى تسمى بالتقدم الأقصى. هذه القيمة تؤدي إلى اختفاء أحد المتفاعلين. أحد المتفاعلات، اختفاء هذا المتفاعل يؤدي إلى توقف التحول الكيميائي. المتفاعل المختفي يسمى بالمتفاعل المحيد، والمتفاعل الذي لا يختفي الذي يبقى عند نهاية التحول يسمى بالمتفاعل الوفير. Donc le réactif qui va disparaître à l'état final est appelé le réactif limitant. Et le réactif qui va rester à l'état final s'appelle le réactif en excès. Donc la détermination d'un bilan de matière dans l'état final dans le cas d'une réaction totale. Pour déterminer un bilan de matière dans l'état final, on dresse un tableau descriptif de l'évolution du système appelé le tableau d'avancement. إذا الهدف من حصيلة المادة هو معرفة كمية المادة للمتفاعلات المتبقية وكذلك كمية المادة للنواتج المتكونة. إذا لتحديد كمية المادة للمتفاعلات والنواتج نعتمد على المقدار الفيزيائي الذي يسمى بالافونسمون دو لا رياكسيون. إذا لتحديد كمية المادة لهذه الأنواع الكيميائية نرسم جدولا يسمى بالجدول الوصفي، donc le tableau d'avancement. سوف نأخذ مثال نعتبر هذا التحول الكيميائي. Donc on considère une transformation chimique modélisée par l'équation chimique suivante: alpha A plus bêta B. Donc A et B ce sont les réactifs qui vont donner donc gamma C plus lambda D, avec C et D sont les produits. Alpha, bêta, gamma et lambda ce sont les coefficients stoichiométriques. المعاملات الستوكيومترية. إذا في هذه المعادلة الكيميائية
فسوف يكون هناك تفاعل كيميائي بين المتفاعل A والمتفاعل B. النواتج دونك هذا التفاعل يؤدي إلى تكون ناتجين C و D. موازنة معادلة كيميائية أعطت المعاملات التالية ألفا بيتا غاما و ثم لامدا. إذا هذه المعادلة الكيميائية إذا أردنا أن نقرأها بشكل مختلف تدل على ماذا؟ أن ألفا مول من A تتفاعل مع بيتا مول من B لتؤدي إلى تكون غاما مول من C ثم لامدا مول من D. donc عند بداية التفاعل سوف يكون هناك فقط المتفاعلين A و B بينما المتفاعل C و D فلم يتكونا بعد. À l'état initial, on a la quantité de matière de A, on la note par N initial A. Et la quantité de matière initiale de B, on la note par NI, entre parenthèses, B. Donc, ce sont les quantités de matière de A et B présents dans le système chimique. Et voilà donc le tableau d'avancement. Dans le tableau d'avancement, dans la première ligne, on écrit l'équation chimique de la réaction. Donc, c'est alpha A plus bêta B. Donc, une flèche à lambda gamma C et lambda D. Donc, alpha A plus bêta B, ce sont donc c'est les réactifs et les C, D, ce sont les produits. La deuxième ligne, on écrit les quantités de matière. Et puis, on a l'état et l'avancement. Donc, le système chimique, il va passer de l'état, donc le premier état, c'est l'état initial, et on a l'état intermédiaire, et le dernier état, c'est l'état final. L'avancement dans l'état initial, il va prendre la valeur 0. Dans l'état intermédiaire, il va prendre x. Dans l'état final, il va prendre x max. Pour les quantités de matière des espèces chimiques à l'état initial, on a la quantité de matière initiale de A, donc c'est N initial de A, et puis on a N initial de B. Mais par contre, les produits C et D ne sont pas encore formés, donc ces quantités de matière, c'est 0 pour C et 0 pour D. À l'état intermédiaire, la quantité de matière de A, donc la quantité de matière de A, elle va diminuer. On a alpha mol va réagir avec bêta mol de B. Si on a X mol de A, dans ce cas, on aura alpha X mol de A va réagir avec bêta X mol de B. Dans ce cas, la quantité de matière de A, elle va diminuer avec alpha X. Et on aura la quantité de matière initiale moins alpha X. Et pour B, sa quantité de matière va diminuer de bêta X. Donc on aura N initial de B moins bêta X. Et on a la formation, donc alpha X va réagir avec bêta X pour donner gamma X de C et lambda X de D. La formation de gamma X de C et la formation de lambda X de D. Ça, c'est pour l'état intermédiaire. Pour l'état final, l'avancement, elle va prendre la valeur maximale. On va la noter par X max. Dans ce cas, on va remplacer X par X max. Donc, la quantité de matière de A, c'est N initial moins alpha X max. Et pour B, donc c'est N initial de B moins bêta X max. Pour C, c'est gamma X max. Et pour D, c'est lambda X max. Mais à condition, dans cet état, l'un de ces deux réactifs va disparaître. Ça veut dire quoi? Que N initial de A moins alpha X max, donc elle peut être égale à 0, ou bien N initial de B
moins bêta x max qui va être égal à 0. Ou bien les deux réactifs A et B vont disparaître. Voilà donc بالنسبه للجدول الوصفي. اذا الجدول الوصفي دونك دائما لورغانيغرام ديالو دونك دائما تيكون بهذا الشكل هذا. اذا في لا بروميير لين تنكتبوا المعادله الكيميائيه، في لا دوزيام لين تنكتبوا دونك الكميات الماده ديال الانواع الكيميائيه اللي غتكون عندنا بالمول، ثم الحاله ديال المجموعه. اذا عندنا الحاله نعتبر فقط 3 حالات: الحاله البدئيه ثم الحاله الوسيطيه او الحاله البينيه واخيرا الحاله النهائيه. اذا في الحاله البدئيه فالتقدم ياخذ القيمه 0، في الحاله البينيه فالتقدم ياخذ x والقيمه x، والحاله النهائيه التقدم ياخذ x ماكس. بالنسبه للحاله البدئيه فالمجموعه الكيميائيه كانت تتكون فقط من المتفاعلين A و B. اذا حنا كما قلنا بالنسبه للحاله البدئيه سي لا ميز اون كونتاكت دي دو رياكتيف A et B. اذا غتكون عندنا كميه الماده ديال A وكذلك كميه الماده ديال B. اذا كان A فهو أيون يوجد داخل محلول، إذا بمعرفة تركيزه وحجمه نحدد كمية المادة. إذا كان جسما صلبا بمعرفة كتلته نحدد كمية مادته. نفس الشيء بالنسبة للنوع الكيميائي B. فإذا كان جسما صلبا فبمعرفة كتلته نحدد كمية المادة، بحيث أن كمية المادة تساوي هي الكتلة مقسومة على الكتلة المولية. بينما بالنسبة للنواتج فلم تتكون بعد، وبالتالي فكمية مادتها في الحالة البدئية فهي منعدمة. إذا بالنسبة للسي يساوي 0 والدي يساوي كذلك 0. في الحالة البينية إذا من خلال المعادلة الكيميائية قلنا أنه ألفا مول سوف تتفاعل مع بيتا مول. إذا افترضنا أن كمية المادة المتفاعلة هي x، دونك التقدم هو x. إذا فكمية المادة المتفاعلة من A فغتكون هي ألفا x. إذا كمية المادة المتفاعلة هي ألفا x. إذا كمية المادة التي سوف تبقى هي ماذا؟ هي كمية المادة البدئية اللي هي n initial ناقص ألفا x. ألفا x من A سوف تتفاعل مع بيتا x من B، وبالتالي فكمية المادة للنوع الكيميائي B في الحالة البينية سوف تنقص بواحد القيمة اللي هي بيتا x. إذا كمية المادة البدئية اللي هي n initial de B موان بيتا x. ألفا x تتفاعل مع بيتا x يؤدي إلى تكون ماذا؟ تكون جاما x من C وكذلك لامدا x من D. في الحالة النهائية نعوض x بالقيمة x ماكس، مع العلم أن كما قلنا الحالة النهائية هي الحالة التي تتوقف فيها المجموعة الكيميائية عن التطور، وهذه المجموعة تتوقف عن التطور عند اختفاء أحد المتفاعلين أو اختفائهما معا. إذا فالحالة النهائية فيا إما النوع الكيميائي A سوف يكون مختفي وبالتالي فكمية المادة ديالو سوف تكون منعدمة، أو النوع الكيميائي B سوف يختفي وبالتالي فكمية مادته سوف تكون منعدمة. Donc لتحديد التقدم الأقصى، donc pour déterminer donc l'avancement maximal x max de la réaction chimique, on va supposer que le réactif limitant c'est le réactif A. Et on a défini donc c'est quoi le réactif limitant. Le réactif limitant c'est le réactif qui va disparaître le premier à la fin de la réaction. Voilà. إذا كان المتفاعل A هو المتفاعل الموحد في هذه الحالة من خلال الجدول الوصفي ف n initial de A moins alpha x max est égal 0. Dans ce cas, x max il est égal à n initial de A divisé par alpha. بينما بالنسبة للمتفاعل B فهو لا يختفي، إذا هو يسمى بالمتفاعل الوفير، وبالتالي ف n initial de B moins bêta x max il est supérieur à 0. Donc, dans ce cas, x max elle est égale à n initial de A divisé par alpha qui est inférieur à n initial de B divisé par bêta. إذا اعتبرنا أن المتفاعل الموحد هو A فقيمة تقدم الأقصى سوف تكون هي n initial de A divisé par alpha. Mais par contre, si
Donc si le réactif B est le réactif limitant, donc il va disparaître à l'état final. Dans ce cas, n initial de B moins bêta x max égale 0. Donc x max égale, c'est n initial de B divisé par bêta. Et le réactif A, il est en excès. Dans ce cas, n initial de B divisé par bêta, il est inférieur à n initial de A divisé par alpha. Dans le cas de la disparition totale des deux réactifs A et B, dans ce cas, on aura n initial de A moins alpha x max égale 0 et n initial de B moins bêta x max égale 0. Dans ce cas, on aura x max égale c'est n initial de A divisé par alpha qui est égal à n initial de B divisé par bêta qui est égal encore, c'est n initial, c'est n final de C divisé par gamma qui est égal, c'est n final de D divisé par lambda. Dans cette situation, on parle d'un mélange qui est stoichiométrique. إذا عندما يختفي المتفاعلين A و B في الحالة النهائية، ففي هذه الحالة نتكلم على أن الخليط فهو خليط ستوكيومتري. خليط اللي هو ستوكيومتري يعني أن كميات المادة البدئية للمتفاعلين فهي متناسبة مع معاملات stoichiométriques. Donc pour qu'un mélange soit stoichiométrique, il faut que les quantités de matière initiale des réactifs soient proportionnelles au nombre stoichiométrique. Voilà, donc c'est la fin de ce chapitre. Donc c'est un exemple, c'est un exercice à faire à domicile. Donc l'exercice, donc l'énoncé de l'exercice, on mélange 3 grammes de carbone et 15,9 grammes d'oxyde de cuivre, CuO, puis on chauffe le mélange fortement. À la fin de la transformation, on obtient des cuivres et des dioxydes de carbone. La première question, donc écrire l'équation de la réaction. La deuxième question, déterminer donc les quantités de matière des réactifs à l'état initial. C, dresser le tableau d'avancement. D, en déduire le réactif limitant, ainsi l'avancement maximal. E, représenter graphiquement l'évolution des quantités de matière du système en fonction de l'avancement. إذا بالنسبة لهذا التمرين هذا، إذا هنا نضع خليط مكون من الكربون كتلته تساوي 3 غرام مع أكسيد النحاس صيغته هي CuO وكتلته هي 15.9. إذا إلا خديتهم من خلال هذه المعطيات فغادي تبين لنا ما هما النوعين الكيميائيين المتفاعلين. دونك نقوم بعملية تسخين بشدة. À la fin de la transformation, إذا عند نهاية التحول الكيميائي نحصل on obtient du cuivre، نحصل على فلز النحاس ثم dioxyde de carbone، ثاني أكسيد الكربون. La première question، اكتب معادلة التفاعل الكيميائي. السؤال الثاني، حدد كميات المادة البدئية للمتفاعلات. السؤال الثالث سي، دغيسي لو طابلو دافونسمون. إذا هنا غتعطي الجدول الوصفي. دي دونك هنايا نستنتج ما هو المتفاعل المحيد وكذلك قيمة التقدم الأقصى اللي هو إكس ماكس. وأخيرا مثل منحنى تطور كميات المادة للمجموعة الكيميائية بدلالة تقدم إكس. إذا هنا غادي تحاول تحدد لنا تمثل كمية المادة ديال المتفاعلات وكذلك ديال النواتج. إذا N de A et N de B و N de C et N de D en fonction de l'avancement. إذا هنا غتحدد لنا شكون هما المتفاعلين وشكون هما النواتج. ثم تمثل المنحنى الذي يمثل تطور كميات المادة للمتفاعلات وللنواتج بدلالة التقدم الأقصى. واعتمادا على المنحنى سوف نحدد من هو المتفاعل المحيد، من هو المتفاعل الوفير، وكذلك ما هي قيمة التقدم الأقصى. Et c'est la fin de ce chapitre.